بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والضالين آمين الحمد لله على التمام ونسأله أن يصلنا وإياكم ببدر التمام ويجعل حياتنا تمضي على التمام وأعمالنا على التمام ويتمم أمورنا كلها في خير وعافية يا رب العالمين ويرزقنا كمال المعرفة بالله وبحبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله فإن الوجود كله دال على الله فقد قال بعض العارفين قال له بعض أهل النظر من الذين يشتغلون بصغرى صغرى وكبرى كبرى من أهل العلوم النظرية فقال صاحب ذاك العلم أستطيع أن أقيم على وجود الله 1000 دليل فعندي معرفة على وجود الله 1000 دليل فقالوا أحد العارفين بالله لو عرفت الله ما احتجت إلى دليل لأنك ما عرفت الله إذ كل شيء في هذا الكون يدل على أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فلما بعدنا عن معرفة محمد بعدنا عن معرفة رب محمد لو تفكرنا في محمد لبلغنا بتفكرنا في مظهر الأسماء والصفات ومظهر الجمال محمد عرفنا الله إذا تفكرنا في محمد فقال الإمام البصري يا أولا يا آخرا قد أيدته عناية فهو الأول واحد كان يقرأ في أسماء الله يقول يا أولا قال اللهم صل عليه يا آخرا قال اللهم صل عليه قال هي هذه أسماء الله سبحانه وتعالى قال الأول على التحقيق الأولية الله الأولية الحقيقية الأولية النسبية حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الآخرية المطلقة لله الآخرية النسبية لحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال وهكذا كيف لو تفكرت في عارف من العارفين بالله واتصلت بمفلح من المفلحين بتتصل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم إن بابه هم أبواب النبي محمد والباب الأوحد للإله الأحد هو واحد اسمه محمد أما الأولياء كلهم بتدخل على النبي محمد من أي باب من باب أهل الولاية من باب أهل العناية بتدخل على النبي محمد لكن باب الله واحد اسمه الواحد محمد الشيخ علي باراس يقول سيدنا عمر بن عبد العطاس يا سيدنا الناس ما عرفوا مقامكم الناس ما عرفوا قدركم الناس في الزمان محرومين من بركاتكم فقال لو نظروا إلينا بالعين التي تنظر إلينا بها يا علي باراس لانتفعوا بنا فيقول الحبيب علي عمر بن عبد العطاس لو نظر الناس إلينا بالعين التي ينظر إلينا بها علي باراس لأوصلناهم إلى الله في لحظة فالمدد في المشهد شيخ علي باراس ألا كان إلا إنسان من البدو لكن لما التصق بأهل العناية وأهل الرعاية وأهل العلم وأهل الولاية صار علي باراس سلطان من السلاطين ولي عارف بالله بماذا؟ بعمر بن عبد الرحمن لولا عمر ما صعد علي وألقى في الوادي زجل لا بعمر بن عبد الرحمن من صار من أهل اليقين بموضعي صار من أهل اليقين بموضعي شهد له بالولاية الخاص والعام لكنه اشتغل بالدعوة إلى الله يخرج كل جمعة ما وجبت عليه جمعة أبد كل جمعة هو في مكان كل جمعة كما هذاك السيد من الحبيب ذاك محمد بن عبد الله الكاف أخو الحبيب أحمد
عبد الله بن أحمد أخوه الحبيب محمد بن أحمد الكاف، أخوه الحبيب عبد الله. عبد الله بن أحمد. أحمد عبد الله بن أحمد أخوه محمد بن أحمد، أخوه محمد بن أحمد الذي يقول فيه أحد من الصالحين: إذا أذن هذا أذانه يطرد الشياطين، ومجلسه لا يحضره شيطان. إيش قلنا؟ نعم. قال كذلك ما وجبت عليه الجمعة حتى لما أرادوه أن يجلس، حتى وهو في زواجه ويخرج دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ما ترك الدعوة إلى الله، ما ترك الدعوة إلى الله. الحبيب محمد أخوه الحبيب عبد الله بن أحمد اللي كنا ذكرناه في درس الجمعة، أخوه الحبيب عبد الله بن أحمد الكافي، الحبيب محمد بن أحمد هذا درس وتعلم في مكة وجاور الحبيب صلى الله عليه وسلم، وانتقل إلى الرفيق الأعلى في تلك البلاد المكرمة جوار الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أما أخوه الحبيب عبد الله توفي في عمد وقبره معروف هناك يزار. نعم. لا حبيب، وكان لهم أسرار في القرآن. قال الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس يمشي مع الشيخ علي باراس، فمروا على جماعة من الناس من بني متعب، جماعة من بني متعب، هذول لا شافونها مشكلة، أحسنها ما نخليهم يشوفون أحسن. فشرعوا في ياسين فقرأوا ياسين، ولما وجعلنا من بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فمروا عليهم وهم لا يدرون، ما رأوهم أبدا، مروا عليهم ولا شافوهم. لأن بعض الناس رؤيتهم دواء، لما تشوفهم انشي بك مرض وانشي في قلبك يذهب الله ما فيك من مرض ظاهر وباطن. وبعض الناس والعياذ بالله مثل الداء إذا نظرتهم بس يمرض قلبك، فكيف إذا سمعتهم، فكيف إذا جالستهم؟ نعوذ بالله من الثقلاء. وبعض الناس كالغذاء ما تستغني عنه أبدا، إذا مضى يوم ما شفت نفسك ماك مطمئن، لأنهم كالغذاء. كالغذاء. نعم. جعلهم الله كالغذاء، غذاء الأشباح وغذاء الأرواح، ومنهم ما هو كالدواء، وأخبثهم من هو كالداء والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. نعم. ولهذا محبة الأولياء تدعوك إلى ذكرهم، وذكرهم تدعوك إلى الاقتداء بهم. وهذه الفائدة من الحوليات. إيش الفائدة من الحوليات؟ إلا ذكر مجاهداتهم، أعمالهم، حتى نقتدي بهم. وهكذا يركزون السلف الصالح على ذلك. لكن أهل الزمان لا، بغوا الحوليات لذكر الخوارق العادات، كان يمشي على الماء أو كان يطير على الهواء، بس هذا ما يذكرون لا مجاهدات ولا أعمال صالحات ولا سيرة ولا شيء. نعم. فلما كثير من الأولياء وقعت لهم مشاهد كثيرة، كما كان هذا المشهد الحبيب علي بن حسن العطاس عمله لزيارة عمر بن عبد الرحمن العطاس، من عجز عن زيارته عمل مشهد فصاروا يزورون ذلك المشهد ويحصلون مرادهم. سيدنا علي كرم الله وجهه كان وقت الفتنة دفن ولم يعلم أين دفن، فكثير هنا قالوا في النجف، وهنا قالوا في الصعيد، وهنا قالوا في بعض الزوايا،
والحاصل أنه على التحقيق لم يعمل. لكن من زار ذلك المشهد معتقدا أنه قبر سيدنا علي وتبرك به يحصل له المدد ويحصل له الخير وتحصل له البركة ويحصل له النور. روح الولي مالئة للوجود، فكيف بالحامد المحمود؟ روحه روح الأرواح محمد صلى الله عليه وسلم، لكن روح ولي من أولياء الله تملأ الوجود، فكيف بروح الحامد المحمود محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا الإنسان لما ينظر لمآثرهم يتذكرهم، يقرأ مناقبهم يتذكرهم فيحن قلبه لهم. فهذه مناقبهم تحثك وتدعوك للاقتداء بهم، تقرأ في سيرهم تشحث همتك في طاعة الله. وهكذا عندما تطالع في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنها من أقوى الأسباب لشحث الهمم وتقوية العزائم، مطالعة سيرة النبي محمد وشمائل النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تذكر، أنا شميت الريحة دي وتذكرت أنا شي واحد جاب لي عود الأراك شميت، وتذكرت ذلك الوادي في حضرموت عندما كنا نجني عود الأراك منه، تذكرت فين وأنا في بلاد بعيدة، تذكرت حضرموت شممت. وهكذا عندما ترى أناس كساهم الله سبحانه وتعالى كسوة الخلافة عنه صلى الله عليه وسلم، إذا رؤوا يشهر ذكر الله، إذا رأيتهم قلت لا إله إلا الله. هكذا من صدق في المحبة. ناس يصلون جماعة، ومر قيس مجنون ليلى مر عليهم وذهب ثم رجع، فلما وجدوه عيب عليك تشوف نحن نصلي وأنت تمر ولا تصلي معنا؟ فقال لهم أنا ما رأيتكم، إنما رأيت كلبا قد رأيته في ربع ليلى، فأنا أتبع ذلك الكلب وذكراي مع ليلى أفكر في ليلى مخلوق من المخلوقات. وأنتم في الصلاة وبين يدي الله وتعرفون من مر بين أيديكم لا إله إلا الله. كيف هذا؟ لو محبة الله وقرت في قلوبكم ما بتعرفون من مر ومن قام ومن خرج، ما بتعرفون. في الصلاة فيعرف من دخل من الباب ذا، فيعرف كذا ايش من صلاة هذه، قلبك مشغول مع الناس بعيد عن رب الناس. وأنت في حضرة الله هي لدقائق قليلة، خلى الدقائق هذه لله. إذ قال بعض العلماء أن القلب إذا لم يحضر في جميع الصلاة قال بعضهم ما تصح، فعليه إعادتها بعض العلماء إلا إذا حضر في بعضها. وقد قال صلى الله عليه وسلم ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل فيها. إذا حضر قلبك في نصفها فتخري 50%، ربعها ربع، ثمنها ثمن، وهكذا. نعم. لكن الإنسان إذا وقعت جمعات كثيرة كبيرة تحضر هذه الجمعات عسى مع الجمع يحصل للجميع القبول. وقد قيل إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. زرت أنت ولي من الأولياء مع جماعة، إن شاء الله في الجماعة هذول واحد من الصالحين بتقبل الزيارة ببركتهم. صليت جماعة، واحد من الجماعة من الصالحين بيقبل الله صلاة ببركته. وهكذا فائدة الاجتماعات، فنحرص على الاجتماعات حتى نحوز رضا رب البريات سبحانه وتعالى. فالسلف ما كانوا يحبون التوغل في علم التوحيد، ما كانوا يحبون التوغل في علم التوحيد. يكتبون بالعقائد الثلاث ذكر الإمام الغزالي في أول كتاب العقائد في علاء علوم الدين، وقد اختصرها الإمام الحمد بن عبد الله بن علي الحداد في كتبه. بس هذه الحين بعد يونس بن عمر الحبشي
يعرف الناس أن السلف هذا عند فكيف بالعوام من باب أولى. لا تطالع ولا تناقشهم في علم التوحيد أبدا. نعم. مرة كان يتكلم على هذه المسألة عبد الرسول بن عمر الحبشي، وقال لبعضهم أنهم السلف كانوا يكتفون بما في العقائد المختصرة للإمام الغزالي، ذكر في أول كتاب العقائد في إحياء علوم الدين. نعم. ومرة حضر حد من أبناء الصالحين، كان والده من الأولياء من الأقطاب، قال: أنت يا فلان، لو حد قال لك والدك هذا العارف بالله الصالح الولي المشهور بالولاية، والدك هذا ليس بفاسق، ما كان يشرب الخمر، لا، أو والدك ليس زبالا، والدك ليس كناسا، فتحنك والدي هذا كيف ليس؟ أنت تمدحه ولا تذمه ذين؟ أنت تنفي النقائص عنه. ليس زبالا، والدك ليس زبالا، أنت بتفرح. والدي عالم ولي، وأنت تقول والدك ليس زبالا، ليس قماما، ليس كناسا. بتفرح. قال: لا، هل يرضيك هذا؟ قال: لا. كذلك قلوب المؤمنين مشحونة بتعظيم المولى سبحانه وتعالى، وأنت عادك بتيبة تناقشهم في الأدلة الوضعية هذه، ما بتفرح ذلك. وهكذا أنت تشتغل، هذول أهل يشتغلون بتنزيه الباري من عقائد المجسمة ونحو ذلك، وهذه عقائد كل مؤمن قلبه ملآن بالإيمان بالله، منزه مولاه عن كل نقص، كل مؤمن ذلك. فلهذا لا تخض ذلك مع العوام إلا على سبيل التعليم فقط، في مجال التعليم لا بأس ذلك. نعم. والإنسان مفتقر المولى في كل حال. من مننا غني؟ كلنا نفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالفقر في كل واحد، في صغيرنا، في كبيرنا، في غنينا، في أميرنا، كلنا نفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، كلنا نفتقر. فالفقر معلق في كل رقبة كل إنسان لله، لأنك إيجادك بالله، إمداد إيجادك بالله، فأنت خلاياك هذه تتجدد كل حين. أنت اليوم لست أنت بالأمس، خلاياك تتجدد، وأنت تظن هذا المخروج الذي يخرج في الحمام هذه الطعام اللي ما يستفيد منه الجسم، لا، هذه الخلايا خلايا ميتة تخرج في المخروج. يعطيك الله خلايا حية، ملايين الخلايا، أنت تتجدد دائما. ولولا إمداد المولى سبحانه وتعالى لما كنت باقٍ على قيد الحياة. فأعظم نعمة نعمة الإيجاد، نعمة الإمداد. والله يمن علينا وعليكم بما منا على عباده الصالحين ويجعلنا منهم وفيهم، خصوصا من كان ينتسب للصالحين يحترم هذا النسب. أحد من العوام حضر مجلس ناس من السادة يقرون في تراجم أهلهم وأسلافهم، مناقب عظيمة، فقال هذا العامي: الحمد لله أنهم ما هم أهلي ولا أجدادي. من يتمنى أن كل واحد يكون أجداد هؤلاء؟ نعم، قال: لو كان أجدادي هؤلاء أنا بستحي على نفسي، يعني ما مشيت في طريقتهم ولا سرت في سيرهم، فاستحيوا. السادة كلهم استحوا، قالوا سواء. هذا درس لنا، هذا العامي اليوم عطانا درس ما بننساه أبدا. والعاقل يأخذها، الحكمة ضالة المؤمن، الحكمة ضالة المؤمن. فالله يجعلنا وإياكم دائما من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ولا ينسى مولاه أبدا. وقد قال تعالى: واذكر ربك إذا نسيت. إذا بتعمل شيء قلت إن شاء الله، نسيت ما قلت إن شاء الله، قل إذا ذكرت قل إن شاء الله. اذكر ربك إذا نسيت.
نعم. والذكر الحقيقي لله هو عبارة أن تنسى ما سواه سبحانه وتعالى. إذا نسيت ما سواه فالآن وقر الذكر حقيقة لله سبحانه وتعالى. فالحمد لله على ما أولانا من النعمة، والحمد لله على ما أرشدنا، وارزقنا وإياكم اتباع الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يمدنا بالمدد الفياض ويبعدنا من كل أذية وكل شكية، ويصلح لنا ولكم القصد والنية بجاه النبي محمد خير البرية، وبجاه أمنا فاطمة وأمنا خديجة، يغيث لنا ويغيث المسلمين برحمة سابقة هنية فيها الخير وفيها البركة لنا ولكم ولكل المسلمين بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan acara pada malam hari ini sehingga berjalan dengan lancar dan sukses. Dan semoga Allah senantiasa menghubungkan kita dengan ikatan yang kuat kepada sang purnama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memiliki hubungan yang kuat kepada baginda Rasulullah SAW, ini adalah kunci keselamatan dan kesuksesan dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Dalam segala hal, kalau kita ingin mengenal Allah lebih dalam, kuncinya adalah harus punya ikatan yang kuat, kenal yang kuat pada Rasulullah SAW. Bukan dengan memperdalam ilmu kalam atau ilmu tauhid, bukan. Salaf dari Sadatuna Al-Ba'lawi itu tidak senang memperdalam ilmu tersebut. Mereka mencukupkan diri di dalam mempelajari akidah dengan 3 risalah Imam Ghazali yang ada di awal Ihya, yang juga disebutkan oleh Imam Haddad. Jadi kalau kita ingin mengenal Allah lebih kuat, lebih dalam, kuncinya adalah kita harus kenal yang kuat kepada Rasulullah SAW. Otomatis kita akan mengenal Allah lebih kuat. Dikisahkan dulu itu ada pakar ilmu kalam yang menjadi rujukan ilmu kalam sampai sekarang. Sejak zaman itu sampai sekarang, betul-betul pakar. Beliau ini satu zaman dengan salah satu arifin billah. Yang satunya adalah arifin billah yang memiliki hubungan kuat dengan Rasulullah SAW dan menjauhi memperdalam ilmu kalam. Satunya lagi tokoh yang sangat memperdalam ilmu kalam. Suatu ketika yang ahli ilmu kalam ini, yang semuanya diukur dengan suhura kubro natijah, kadang-kadang nggak tutup nang natijah ini. Nah, jadi muter-muter di suhura kubro terus. Nah, ini beliau mengatakan, saya mampu menyebutkan 1000 dalil atas wujudnya Allah. Kata satunya yang arif billah tadi itu, kalau kamu memang betul-betul kenal Allah, tidak butuh dalil. Kamu butuh dalil sampai 1000 itu karena kamu tidak kenal kepada Allah. Kalau kamu kenal, tidak perlu dalil. Segala sesuatu menunjukkan Allah, apalagi mau nyari dalil apalagi untuk menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Beliau tadi menjelaskan bahwa zaman sekarang ini kita tidak kenal Allah, apa sebabnya? Karena kita jauh dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustahil kita akan mengenal Allah tanpa mengenal dengan secara mendalam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita terus merenungkan tentang Nabi Muhammad SAW, mempelajari sirahnya, syama'ilnya, kita bukan hanya kenal kepada Allah nantinya, Allah akan bertajalli dengan asma dan sifatnya kepada kita. Orang itu ketika mengenal Nabi Muhammad SAW, otomatis akan kenal kepada Allah. Apa sebabnya? Karena baginda Nabi Muhammad SAW ini adalah tajalli teragung dari seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Jadi manifestasi nyata dari nama-nama dan sifat-sifat Allah itu tampak pada diri Nabi Muhammad SAW. Makanya orang yang kenal kepada Nabi Muhammad SAW ketika mendengar nama Allah, kadang-kadang dia itu langsung keceplosan bersolawat pada Rasulullah SAW, misalnya ya awalan, ya akhiran, ini kan namanya Allah ini, al awal, al akhir. Tapi orang yang kenal pada Rasulullah SAW,
Dia itu akan otomatis keceplosan mendengar nama-nama Asmaul Husna itu langsung bersolawat. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ya awalan Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ya akhiran Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ketika ditegur, loh kenapa kamu bersolawat? Ini nama Allah. Benar nama Allah. Hakikatan yang awal Allah. Yang akhir, dan tanpa awal itu Allah. Tapi secara nisbat untuk makhluk, yang pertama adalah makhluk pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika dia itu merenungkan nama-nama Allah, otomatis dia juga akan ingat pada Rasulullah SAW. Kenapa? Beliau adalah itu tadi, tajalli teragung, manifestasi nyata dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau sampai kepada Allah, kuncinya hanya satu, melalui pintu Nabi Muhammad SAW. Loh, apakah berarti terus kita hanya kepada Nabi Muhammad, tidak perlu menjalin hubungan dengan para aulia, para penerus Rasulullah SAW? Perlu. Untuk apa? Biar kita bisa dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita mendekati orang-orang soleh, aulia, ulama. Itu tujuannya adalah biar kita bisa kenal dan bisa sampai pada Rasulullah SAW. Kalau sudah Anda sampai pada Rasulullah, pastikan Anda akan sampai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu penting juga kita menjalin hubungan yang kuat, penuh mahabbah dan takdim pada para penerus Rasulullah SAW. Orang itu walaupun aslinya adalah dari keluarga biasa, bukan keluarga ulama, bukan keluarga aulia, bahkan orang biasa. Tapi kalau dia memiliki hubungan yang kuat dengan arifin billah, takdim pada mereka, mahabbah pada mereka, dia akan mencapai makom arifin billah. Seperti Syekh Ali Baros. Syekh Ali Baros ini dulunya adalah orang Badui. Kalau bahasa kita wong deso toto. Nah, itu biasanya tahu sendiri kan wong deso toto seperti apa. Nah, itu. Syekh Ali Baros itu begitu, orang Badui. Bukan dari keluarga ahli ilmu. Tidak dikenal dengan nasab mulia, tapi gara-gara kedekatannya kepada Habib Umar Al-Attas. Beliau kalau memandang Habib Umar itu dengan penuh mahabbah dan ta'zim, akhirnya beliau menjadi pembesar aulia. Sehingga apa? Beliau ini menjadi orang yang kemudian diambil keberkahannya, diambil madatnya yang asalnya bukan siapa-siapa. Karena ta'zimnya yang luar biasa kepada Habib Umar. Nah, karena Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini mengatakan, seandainya orang-orang itu memandang aku seperti cara memandangnya Ali Baros, dalam satu detik aku akan menyampaikan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu al-madad fil mashhad, itu anugerah dari Allah itu akan kita dapatkan tergantung kekuatan keyakinan hati kita, kemantapan hati kita. Karena itu kuatkan masyhad kita, maka dengan itu juga madad yang akan kita terima akan semakin besar. Habib Umar Al-Attas ini pembesar aulia yang sangat sibuk dakwah. Sehingga beliau itu tidak pernah wajib Jumatan. Kenapa? Setiap Jumat selalu ada di daerah yang berbeda-beda. Keliling terus dakwah. Jadi waktunya itu dihabiskan untuk dakwah ilallah. Dan begitu banyak di antara salaf itu kesibukannya adalah dakwah. Waktunya itu dihabiskan untuk dakwah. Mengajak orang untuk kenal kepada Allah. Kenal pada Rasulullah SAW. Senang beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang mereka lakukan. Waktunya dihabiskan untuk itu. Seperti juga ada sebagian orang yang mirip seperti Habib Umar Al-Attas ini adalah Habib Muhammad bin Ahmad Al-Kaf. Nah, ini juga sama. Beliau ini juga pembesar ulama dan aulia yang dulu belajar lama ada di Mekah. Yaitu. Dan kemudian setelah memiliki ilmu yang luas, beliau itu menghabiskan waktunya untuk dakwah. Bahkan beliau itu di hari pertama pernikahannya, setelah akad ijab qabul itu bingung mau dakwah kemana ini. Itu saking asyiknya berdakwah untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara kisah antara Syekh Ali Baros dengan Habib Umar Al-Attas ini pernah beliau berdua ini berjalan bareng. Habib Umar Al-Attas dan Syekh Ali Baros berjalan dakwah gitu. Di tengah jalan ketemu segerombolan orang yang beliau istilahkan tadi Bani Mut'ib, wong ruwet. Gitu. Nah, jadi intinya wong ruwet. Gitu. Bani Angel, kalau ada wong angel. Nah ini, jadi akhirnya, waduh ini kalau ketemu mereka melihat kita, mesti ruwet ini. Kalau ada wong ruwet ini. Akhirnya
Habib Umar Atos membaca surat Yasin. Ketika sampai pada ayat waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Lah, ketika beliau baca itu, mereka satu pun tidak ada yang melihat Habib Umar Atos dan Syekh Ali Baros, padahal lewat di depannya. Begitu. Karena ya kita itu yang bisa kita ambil dari sini apa? Kita ini menghindarlah dari orang-orang ruwet itu, biar kita tidak ruwet juga. Nah itu, jadi menghindar. Kalau bisa seperti beliau, walaupun lewat depannya nggak kelihatan ya nggak apa-apa. Kalau enggak ya menggo wae, begitu. Jadi karena apa? Sebagian orang itu macam-macam. Ada orang itu dipandang saja, langsung jadi obat. Dipandang saja itu langsung jadi obat. Penyakit Anda, zahir maupun batin hilang. Anda berangkat dari rumah sumpek, galau, pulang senang sudah. Masalahnya itu menjadi terlupakan atau malah terselesaikan. Nah, sebagian orang ada kayak gitu itu. Orang kayak gini yang harus sering-sering kita temui, kita pandang. Penyakit zahir batin hilang. Sebagian lagi enggak, sebaliknya penyakit. Anda pandang wajah Anda terus bikin ruwet, bikin sumpek, bikin penyakit di hati, menimbulkan penyakit-penyakit hati. Lah, ini memandang toh, apalagi kalau mendengarkan omongannya, apalagi duduk sama mereka. Karena itu dihindari. Sebagian orang itu seperti makanan pokok, kita tidak bisa berpisah dengannya, bisa mati. Sebagian orang lagi seperti obat, kita temui seperlunya. Obat itu jangan diminum terus, seperlunya. Ada lagi paling parah ini, kayak penyakit. Jangan pernah ditemui orang-orang kayak gini. Nah, kemudian kita ini, kenapa sih kok diceritakan orang-orang salaf, aulia, ulama, arifin? Untuk apa diceritakan mereka itu? Diceritakan mereka ini biar kita kenal dan kita sadar diri perbandingan antara kita sama mereka. Kemudian kita biar tertarik, tasyamum kata beliau itu, biar kita itu menghirup manakibnya mereka sehingga merasa nikmat, kepingin untuk niru mereka. Ini tujuan diadakannya hall. Tujuan utama hall itu apa? Biar kita kenal dengan orang-orang yang sudah meninggal, yang mereka memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, mulia ketika hidup dan tambah mulia setelah meninggal. Biar kita kenal, karena itu dalam hall itu yang harus ceritakan itu akhlaknya bagaimana, ibadahnya bagaimana, belajarnya bagaimana, mujahadahnya bagaimana. Itu yang harus kita kenalkan kepada masyarakat di majelis hall. Biar masyarakat itu tertarik untuk meneladani mereka. Jangan hanya cerita miber, masih doro iso miber. Berjalan di atas air, bebek iso. Nah itu jadi kalau cuma berjalan di atas air, terbang atau yang lain itu enggak terlalu perlu diceritakan kepada masyarakat. Yang paling perlu itu adalah bagaimana akhlak mereka, mujahadahnya mereka, ibadahnya mereka. Itu biar kita ini ada rasa ketertarikan untuk niru. Kemudian mendengar cerita orang-orang soleh itu akan menumbuhkan semangat untuk kita itu meningkatkan amal kita. Ketika kita mendengar cerita orang soleh bagaimana ibadahnya, bagaimana mujahadahnya, bagaimana akhlaknya dan seterusnya, kita itu mendengar itu akhirnya muncul keinginan dalam hati itu untuk berusaha meneladani sedikit demi sedikit. Jadi membangkitkan himmah untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini aulia saja begitu, bagaimana kalau Rasulullah SAW yang diceritakan. Karena itu sangat penting bagi kita semuanya untuk terus meningkatkan kenalnya kita pada Rasulullah SAW. Kenapa? Mengenal sirahnya Nabi, syamilnya Nabi itu akan membuat kita semangat, sehingga saling males semangat kepingin niru, iya Nabi begini, masa saya tidak niru belas. Itu akan berusaha untuk niru sedikit demi sedikit, menyerupailah. Itu makanya penting sekali kita ini kenal pada Rasulullah SAW dan kita kenalkan kepada putra putri kita, kepada keluarga kita. Gitu. Karena apa? Ya begitu. Kalau sudah kenal kepada Rasulullah SAW, Anda melihat kemuliaan apapun ingat Rasulullah SAW. Mendengar apapun ingat Rasulullah SAW. Begitu kalau kita sudah kenal. Nah, kita nggak kenal ya nggak pernah ingat. Jadi kalau orang itu kenalnya kuat pada Rasulullah SAW, apapun yang dia lihat dan dia dengar selalu mengingatkan dia kepada Rasulullah SAW. Akhirnya lisannya dikit-dikit sholawat. Sholawat berarti juga dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tadi cerita, seperti beliau dulu ketika masa kecil di Hadramut, di sana itu ada lembah banyak sekali kayu siwak. Kayu arok itu. Karena itu beliau setiap ada yang ngasih hadiah beliau siwak yang dari kayu arok asli, itu langsung teringat Hadramut. Teringat di sana.
mengingatkan beliau. Lah begitu, kalau kita kenal Rasulullah SAW, apapun akan mengingatkan kita pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salaf itu, banyak dari mereka itu membuat semacam masyhad. Jadi membuat tempat khusus itu dijadikan tempat ziarah. Diniatkan, oh ini masyhadnya Habib Fulan. Maksudnya, jadi masyhadnya orang-orang yang mereka takdimi yang tempatnya jauh. Begitu mereka itu. Jadi membuat masyhad, oh ini dianggap saja ini seperti makamnya Rasulullah SAW. Nah, jadi kalau mereka kepingin ziarah Rasulullah dan tidak bisa langsung pergi ke Madinah Munawwarah sana, mereka datang ke tempat itu seolah-olah berada di hadapan Rasulullah SAW. Akan dapat barokah seperti Anda ziarah langsung. Begitu juga salaf yang mungkin jauh dari Anda. Siapa salaf yang Anda cinta, yang Anda ta'aluki paling kuat? Buat masyhad dimanapun. Anda ketika kepingin ziarah pada mereka tapi nggak bisa datang langsung, datang ke masyhad itu. Niatkan ziarah jarak jauh. Anda akan mendapatkan madad, barokah seperti kalau Anda ziarah langsung ke tempatnya. Nah, begitu. Karena itu seperti Sayyidina Ali, di mana makam Sayyidina Ali? Ini masih simpang siur. Ada yang mengatakan ada di Najaf, ada yang mengatakan di Soid, ada lagi di tempat lain, berbeda-beda. Yang jelas sampai sekarang tidak diketahui secara pasti di mana makam Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Tapi siapapun yang ziarah ke salah satu tempat yang tadi dikatakan itu sebagai makamnya Sayyidina Ali, baik itu di Najaf atau di Soid atau di mana, asal keyakinannya kuat, berharap kepingin barokah, Anda akan hasil seolah-olah, walaupun di situ misalnya tidak ada jasad beliau, Anda seolah-olah ziarah ke Sayyidina Ali beneran. Kenapa? Jasadnya mungkin tidak situ, tapi roh itu beda. Roh itu dalam satu waktu bisa berada di beberapa tempat. Jadi Anda ziarah ke tempat yang Anda yakini makamnya, walaupun jasad tidak situ, rohnya nyambung. Sehingga akan tetap mendapatkan madad dan barokah. Rohnya wali itu bisa berada di manapun tempat, sejauh apapun. Dalam satu waktu ada di beberapa tempat. Ini rohnya wali. Bagaimana kalau rohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi Anda kepingin ziarah beliau, nggak bisa sampai langsung ke sana. Ziarah dari mana saja bisa, karena rohnya Rasulullah SAW itu akan connect dengan Anda. Kemudian kita itu beliau tadi mengajak kita kalau sholat itu yang khusyuk. Bagaimana caranya dengan khusyuk? Sholat itu khusyuk. Kita harus punya mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mahabbah kepada Allah itu ya tadi itu latihannya. Kita caranya hati kita penuh cinta pada Rasulullah SAW. Otomatis akan kuat mahabbahnya kepada Allah. Kalau sudah begitu, Anda sholat hanya ingat Allah, tidak akan ingat yang lain. Orang itu begitu. Kalau cinta kuat kepada apapun yang dia lihat akan mengingatkan kepada yang dicintai. Kalau cintanya kuat, seperti kisah Kais Majnun Laila yang gendeng gara-gara Laila. Itu jadi Kais yang sangat masyhur, cerita Kais dan Laila itu. Kais ini saking kuatnya cinta kepada Laila, suatu ketika itu dia itu melihat anjing. Anjing ini bukan melihat Laila, melihat anjing. Apa anjingnya Laila? Bukan. Dia pernah melihat anjing ini di kampungnya Laila. Sehingga ketika dia berada di tempat yang jauh, melihat anjing yang sama itu, yang pernah dilihat di kampungnya Laila, langsung dari eling Laila, keto asu eling Laila. Kenapa? Pernah ada di kampungnya Laila, begitu. Akhirnya gara-gara ngelihat anjing yang pernah dilihat di kampungnya Laila, langsung pikirannya hanya ingat Laila. Sehingga dia tidak melihat apapun. Tanpa disadari, dia itu ngejar anjing tadi itu. Anjing tadi pergi kemana dikejar. Tidak sadar dia waktu itu kayak di gurun itu ada sekelompok orang yang dikatakan sebagai orang-orang alim, rombongan para ulama. Sholat ada di gurun pasir jamaah. Kalau sini karena hanya ingat Laila, nggak ngelihat kalau ada orang sholat jamaah tadi itu. Lewat depannya, orang-orang yang salat itu gergeten. Sopo ini. Ada orang sholat dilewati depannya, nggak sopan sekali. Mereka dalam sholat itu. Selesai sholat, kau sini balik, dipanggil, Fulan sini. Kamu tuh nggak sopan. Loh kenapa? Iya tadi kami ini jamaah sholat. Para ulama ini ya, kami ini jamaah sholat tadi. Sudah tahu ada orang jamaah, kenapa kamu lewat depan kami? Itu kan tidak sopan. Loh emang kalian ada di sini tadi? Loh iya dari tadi. Enggak, saya nggak ngelihat.
Kok bisa enggak ngelihat orang sebanyak ini enggak ngelihat? Iya enggak lihat. Kok bisa? Kenapa? Iya tadi itu saya kelihatan anjing yang pernah saya lihat di kampungnya Laila. Akhirnya pikiran saya hanya ingat Laila, enggak lihat apapun. Termasuk kalian enggak lihat. Ya saya yang heran nih, kalian ini kan orang alim mestinya cinta pada Allah. Kok bisa sholat ada melihat saya lewat depan kalian? Ini kan aneh ini. Di tengah-tengah sholat sedang menghadap kepada Allah, sowan kepada Allah, kok sih melihat saya? Yang satu orang, lah saya satu orang nggak bisa melihat orang kalian banyak karena ingat Laila. Loh kalian menghadap pada Allah kok sih bisa melihat saya? Ini kan aneh. Seperti kita kalau sholat itu, sholatnya di sini. Siapa yang masuk dari pintu utara, keluar dari pintu selatan kok bisa tahu? Ini kan menandakan sholatnya tidak ada khusyuknya sama sekali. Padahal pahala sholat itu kata Rasulullah SAW, laisa lil mar'i min sholatihi illa ma'aqal. Orang itu tidak akan mendapatkan pahala sholat kecuali seukuran hadirnya hati di dalam sholat. Kalau hadirnya hati dalam sholat itu 50%, ya pahalanya 50%. Kalau seperempat ya seperempat, kalau seperdelapan ya seperdelapan. Sebagian ulama mengatakan sholat itu, sebagian ulama berpendapat begitu, harus ada khusyuknya. Kalau enggak dari awal takbir sampai salam enggak ada khusyuknya sama sekali, enggak sah sholat itu. Menurut sebagian ulama, karena itu harus diupayakan. Kita ini kalau kita merasa sholat kita masih acak-acakan, maka lazimilah sholat jamaah. Walaupun sholat kita itu amburadul, tapi kalau jamaah pasti diterima, barokai jamaah. Sama seperti ziarah wali, ziarah orang soleh yang hidup atau meninggal. Kalau bisa jangan sendiri, bareng-bareng, rombongan. Kenapa? Mungkin Anda akidahnya enggak kuat, itikadnya enggak kuat. Itu metel. Itu. Maka dengan barokahnya rombongan itu, ziarah Anda akan diterima. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, idza balaghal ma'u kullatan lam yahmilul khabas. Air itu kalau banyak mencapai 2 kullah tidak gampang najis. Begitu juga Anda kalau sholatnya berjamaah, ziarahnya berjamaah, kebaikan-kebaikan dilakukan berjamaah, itu lebih berpotensi besar untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali beliau menjelaskan tadi bahwa ulama salaf itu enggak senang memperdalam ilmu tauhid. Jadi membahas tentang ilmu tauhid, tentang sifat-sifat Allah secara mendetail itu kurang senang. Mereka cukup dengan akidah-akidah global seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Habib Idrus bin Umar al-Habsyi pernah suatu ketika itu nasihati salah satu anaknya orang soleh. Dulu ayahnya, kakek-kakeknya itu orang-orang hebat, orang-orang besar. Habib Idrus nasihati kepada si anak tadi itu, Fulan, ayah kamu kan orang soleh, orang arif billah, ali, kakek kamu juga begitu. Gimana menurut kamu? Kalau ada orang mengatakan ayah kamu itu bukan maling, ayah kamu itu bukan tukang sedot WC, ayah kamu itu bukan tukang sampah, ayah kamu itu bukan cleaning service. Ini pujian apa hinaan ini? Tentu hinaan, kita akan marah kan. Kalau kita misalnya punya ayah orang soleh, orang alim soleh. Terus kalau dipuji beliau alim, arif, itu pujian. Tapi kalau katakan ayah kamu itu bukan tukang sapu, bukan tukang sampah, bukan tukang matun, bukan tukang ini. Kan kita tersinggung. Karena ini bukan pujian. Begitu juga ada apa kita mendetailkan sifat-sifat Allah. Allah itu tidak begini, tidak begini, tidak begini, tidak begini. Itu bukan pujian. Itu malah bisa terkesan apa? Pelecehan. Karena itu salaf sama sekali tidak senang memperdalam ilmu kalam. Orang awam itu tidak usah Anda bikin pengajian nerangkan ke orang awam pembahasan ilmu kalam mendalam. Hati mereka itu sudah takdim kepada Allah. Tidak perlu Anda ajari syubuhat kemudian dibantah tambah ruwet kabeh. Itu sudahlah, jangan sibukkan mereka dengan hal-hal yang enggak mereka perlukan. Ilmu-ilmu seperti itu cukup disampaikan di santri yang memang kepada santri yang memang ingin mempelajari ilmu secara lebih mendalam. Ke masyarakat awam tidak usah bahas-bahas itu. Bahas-bahas ilmu kalam itu tidak perlu. Kemudian beliau tadi juga menjelaskan bahwa menjelaskan makna ayat ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai orang-orang, kalian semuanya adalah orang-orang yang sangat perlu kepada Allah, Allah yang maha kaya dan maha terpuji. Setiap kita ini sudah disetting serba membutuhkan, ketergantungan, tidak bisa mandiri. Kenapa? Kita diwujudkan oleh Allah. Setelah diwujudkan itu terus dikasih aliran madat untuk terus ada. Anda kalau tidak dikasih madat diwujudkan, kemudian tidak dikasih madat, aliran madat untuk bisa terus wujud, hilang Anda itu. Jadi wujudnya kita pertama itu diciptakan oleh Allah untuk terus ada.
itu juga perlu madad dari Allah. Tidak bisa putus. Kita ini semuanya butuh kepada Allah, ketergantungan kepada Allah. Dan perlu Anda ketahui, Anda hari ini bukan Anda kemarin. Anda kemarin sudah hilang. Anda sekarang ini Anda yang baru. Kotoran yang kita keluarkan itu setiap hari itu jangan dikira itu makanan yang Anda makan terus sudah jadi kotoran. Itu prosentasenya kecil sekali makanan. Itu sel tubuh Anda yang mati dikeluarkan. Jadi Anda setiap hari sel Anda itu berganti. Itu. Berganti. Jadi sel tubuh Anda mati dikeluarkan jadi kotoran itu. Jadi Anda yang kemarin keluar jadi kotoran itu. Sekarang Anda yang baru dengan sel baru. Persentase makanan hanya sedikit, berapa persen saja. Mayoritasnya itu adalah sel tubuh kita yang mati. Nah, dan itu yang ngatur siapa? Yang memperbarui. Allah, enggak sudah ya. Jadi yang keluar itu sudah enggak ada gantinya sudah. Nah, karena itu kita sangat tergantungan pada Allah, ojo megaya. Gitu. Kemudian orang kalau punya nasab yang baik dijaga nasabnya. Jangan disia-siakan. Ya apa caranya kita bisa yang memiliki nasab-nasab mulia itu bisa seperti pendahulunya. Berusaha meniru mereka. Di Hadramaut itu pernah dikisahkan ada keturunan orang-orang soleh para sadah, ye istilahnya itu. Keturunan orang soleh yang abahnya leluhurnya itu orang-orang hebat, orang-orang besar. Mereka berkumpul di satu tempat itu masing-masing menceritakan manakib leluhurnya, manakib datuknya. Waktu itu di tempat itu, di masjid itu ada orang awam sedang nongkrong-nongkrong ada di situ. Mendengar orang-orang keturunan orang-orang soleh itu menceritakan leluhurnya, semuanya menceritakan keistimewaannya. Orang awam tadi komentar, alhamdulillah itu bukan mbah saya. Para sadah muda-muda tadi itu kaget, tidak sopan kamu. Oh harusnya apa? Bangga, seneng kalau punya leluhur seperti mereka. Kata orang, enggak, saya alhamdulillah. Itu bukan kakek saya. Loh kenapa kok ngomong begitu? Iya, loh kelakuan saya modelnya kayak gini. Malu sekali saya kalau kakek saya seperti mereka. Untung kakek saya orang awam. Leluhur saya orang awam. Jadi saya jadi orang awam kayak gini ya alhamdulillah, wajar lah. Itu sama seperti leluhurnya. Lah kalau jenengan tidak seperti leluhurnya itu kan malu sekali. Saya malu kalau itu kakek-kakek saya malu. Nah ini akhirnya omongan orang awam ini betul-betul masuk kepada sadah-sadah muda tadi. Akhirnya membuat mereka semangat untuk berusaha meniru leluhurnya. Begitu mestinya orang itu kalau imannya berfungsi dengan baik, hikmah dari siapapun walaupun dari orang awam itu diambil. Al-hikmah dhalatul mu'min. Kemudian yang terakhir beliau sampaikan tadi itu, kita ini hendaknya selalu berzikir kepada Allah. Dan ketika mau melakukan apapun, mau rencana apapun, jangan lupa untuk mengatakan insya Allah. Kalau lupa, ya ketika ingat ucapkan insya Allah. Misalnya saya mau perjalanan, lupa tidak ngomong insya Allah. Beberapa saat kemudian baru ingat. Ya ketika ingat itu katakan insya Allah. Sesuai dengan firman Allah, wadhkur rabbaka idza nasit. Sebutlah Tuhanmu, ingatlah Tuhanmu ketika kamu lupa. Ketika kamu lupa, kemudian ingat, sebut Allah. Ingat Allah SWT. Ada lagi yang memanai zikir yang hakiki itu Anda dianggap zikir ketika Anda lupa yang lain. Wadhkur rabbaka idza nasit. Kamu berzikir kepada Tuhanmu kalau kamu lupa yang lain. Wadzikr al-haqiqi an tansa ma siwa Allah. Wadzikr al-haqiqi lillah an tansa ma siwa Allah. Sudah. Allah يفقهنا في دين اليقين وحق اليقين زقنا ولك ابن محمد الرؤوف الرحيم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وتابعة الرسول فيما نفع وما تعيده وأنا أقول يا الله يا رحمن يا غفور يا شكور صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلي وسلم على سيدنا محمد تقبل منا وتب علينا واغفر لنا وارحمنا سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.